Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Satri Hashim dari DNC. Malam ni ingin nak share dengan you all tips yang sangat penting untuk orang kata untuk menjadi seorang peniaga ataupun seorang usahawan minyak wangi yang berjaya. Macam mana kita nak jual minyak wangi secara efektif. So dia ada rahsia-rahsia yang Kak Satri nak share dengan you all supaya boleh membantu you all untuk berjaya dalam bisnes perfume. Okay? Empat rahsia AIDA. AIDA. Okay? Apa tu AIDA? AIDA. Okay. A stands for attention. Alright? Attention maknanya perhatian. Okay. Bila you nak sell something, you perlukan untuk tarik orang tu punya attention. Alright? You need to grab their attention towards what you're gonna sell. What is your product? So, macam mana you nak buat macam tu? Macam mana you nak buat? Okay, the most important thing is number one, you kena pakai perfume tu. Alright? You kena pakai perfume. Kalau you tak pakai perfume yang you jual, macam mana you nak cerita dekat orang? Okay? So you sendiri bila you keluar rumah, bila you nak jumpa orang, tak kisahlah whether you nak jumpa orang ke tak jumpa orang, just pakai hari-hari. Kenapa you perlu pakai perfume hari-hari? Sebab you nak get to know you punya produk. Okay, perfume agency bila you sign up menjadi seorang menjadi seorang agent, okay, maknanya this is your business. Okay, it is your business, it is your product, your business. So, yang pentingnya is that you kena kenali you punya produk, kenal you punya business secara mendalam. So, you kena pakai hari-hari, okay? Hari-hari you kena pakai so that you tahu bau dia macam mana. You punya experience, your own personal experience tu macam mana. Alright? And then, you have to wear it and then you have to love it. Okay? When you sell something, bukan semata-mata sebab you nak buat duit. Tapi, you believe in something that you're selling tu. You believe that product boleh menambah nilai kepada orang-orang yang pakai perfume agency ni. Okay? So, nombor satu, rahsia dia is you kena pakai sendiri. Alright? You wear it and then you love it. So, bila you pergi mana-mana, okay, terserempak dengan siapa, orang akan tegur. Wanginya you punya perfume. Sedapnya apa perfume? You pakai perfume apa bila ada orang yang bertanya, dia dah masuk you punya perangkap. 20% is already orang kata dalam tangan. 20% sebab dia dah dapat attention dia. Okay? So A is for attention. So you dah dapat catch dia punya attention sebab dia bau pada diri you wangi. Siapa yang tak suka wangi kan? Mesti orang suka wangi. Even kadang-kadang bila kita bau seseorang yang lalu depan kita wangi pun, kita akan tertanya-tanya, wanginya perfume dia kan? Perfume apa yang dia pakai? Sedapnya. Betul tak? So it's very important bila you seorang peniaga minyak wangi, your business is minyak wangi. So, pentingnya is you kena pakai perfume hari-hari untuk bau wangi. Sentiasa bau wangi. Even dekat rumah pun you kena bau wangi. Right? Sebab bila ada suami, kan? Suami kita mesti bau kita wangi-wangi. Tak akan kena bau busuk walaupun kita dekat rumah. Kita kena bau wangi untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Okay. The next one is I. Tadi I cakap AIDA. AIDA. I is interest. Okay. The first thing, kita dah dapat attract dia punya attention. So, the second thing is, macam mana kita nak tarik untuk dia interested pula. Sebab, bila you dah manage to get attention, tak semestinya dia interested. Betul tak? So, when you get the attention, you have to know how to create the interest. Okay, kena tahu macam mana nak create interest dia orang pula. Okay, so caranya is that bila you pergi mana, okay, kita test the kit. But when you nak grab orang punya attention, bukan ini ya. Ini adalah orang kata is this your tool
to help you to sell your perfume, so that orang kata orang boleh test bahawa apa yang kita ada. Tetapi sebenarnya untuk grab orang attention is the product itself. So you kena ada the real full size bottle untuk tunjuk. Okay, sebab ini yang akan grab dia punya attention and will create the interest. Because kalau you tunjuk ini sahaja, tak interested, sebab tidak ada apa yang menarik pada penampilan kotak ni. Yang penting is yang ini. Dia penampilan dia cantik, comel, nampak very elegant, betul tak? Kalau untuk perempuan lah. Kalau you jumpa dengan prospek yang lelaki, then you tunjuk yang ni. So you kena ada dalam tangan you satu yang lelaki dan satu yang perempuan. This is the full size. Alright, you kena melabur sikit lah. Because you pakai, of course you bawa you punya. Okay, kalau you punya your own sendiri, must have, you kan I cakap you kena pakai. So you just bawa your own perfume to show. Because bila you punya prospect tengok ni, you nak create dia punya interest, you kena bagi dia experience the perfume itself. Maknanya dia boleh touch. Okay, dia boleh tengok, dia boleh touch, dia boleh feel the bottle, and then dia boleh smell. Okay, dia boleh smell, dia boleh bau. Okay, bila dia bau, so he gets to experience how bau perfume ni. So dia nak test. Okay, bila nak test, you bagi je dia test yang you punya. Bagi dia test. Okay, bila bagi test, lepas tu bagi bau. Okay, now after that, bila dia bau, mungkin bau yang you bawa ni bukan kegemaran dia, bukan bau yang dia suka. So you boleh, masa tu lah baru you keluarkan the sample kit. Alright, dan you keluarkan sample kit untuk dia test bau-bau yang lain. Okay, but most important thing is that dia dapat feel. Sebab kalau you bagi dia yang ini, you tak tunjuk dia yang ini, dia tak dapat nak feel, dia tak dapat nak tengok. So interest tu tak dapat nak create. So you have to have this to show them, to create the interest. Now, after that is D. A-I-D. I-D. D. D is desire. Okay, desire. Macam mana you nak create desire dia? Okay, macam mana you nak lahirkan kemahuan dia, desire dia nak beli. Okay, so the next step is how to create the desire. Now, to create the desire is that you kena tahu apa yang dia suka. Don't always talk about you and your perfume. You kena kenali you punya customer. You kena kenali dia. Okay, you have to know your customer. So it's not about you, but it's about your customer. You nak jual pada dia. Bukan you nak jual pada diri you, tapi you nak jual pada dia. So you kena tahu apa yang dia suka. Cita rasa dia macam mana. Lifestyle dia macam mana. Okay, you can just have a casual talk, tanya dia kerja kat mana, you know. So before you nak jual perfume, you nak jual perfume ke apa, you try to find a way to strike a casual conversation. Casual conversation, just saya tanya kerja kat mana, apa semua. So daripada dia kata dia kerja kat mana, you dah tahu dah background dia macam mana, dia orang macam mana. Okay, contoh, katalah dia seorang yang kerja office. Dia kerja office. So you dah tahu pergi office mesti ada ramai pekerja lain. Alright, so lunchtime dia mesti keluar. Okay, lunchtime mesti keluar, dia mesti pergi makan. And then bila pergi makan, kadang-kadang dia kena pergi makan dekat kantin, ataupun dia kena pergi keluar, kena berjalan keluar pergi kat tempat ada restoran ke, kedai makan ke, gerai untuk makan. Okay, now that places selalunya panas. Kalau gerai-gerai ni memang panas lah, ada aircon. So bila keluar dari office, yang duduk dalam office sejuk-sejuk, bila keluar panas, betul tak? So bila panas dia akan berpeluh. So apa yang penting is dia kena berwangi bila dia balik office, betul tak? So you dah ada point dekat situ. So you tahu dia kerja office. So you simpan point tu. Now, bila you try to get to know your customer, then you try to
promote you punya perfume. Okay, you tak payah nak straight away nak cerita perfume saya ni best tau, tahan lama, boleh tahan lebih dari 24 jam, mesra solat, halal, produk Bumi Putra, produk orang Islam, produk Muslim, banyak bau, kan? You tak payah cerita tu lagi. Most important thing is tanya dia, selidik apa dia punya lifestyle. Macam mana, apa yang dia suka, apa yang penting pada dia bila dia nak cari satu perfume. So soalan yang patut you tanya, soalan, this is the key question that you should ask your customer is, bila you cari perfume kan, apa ciri-ciri yang penting that you cari. Okay, what is the, kalau in English is what is important to you in a perfume. Alright, so dalam BM will be like apakah ciri penting yang you ingin dalam minyak wangi, betul tak? So dia akan cerita. Okay, contoh mungkin dia cakap, I kalau beli minyak wangi, I suka yang jenis tahan lama, I suka yang bau lembut, yang tahan lama, macam tu. So you dah ada point dekat situ. Okay, dia yang penting pada dia is dia suka yang lembut dan tahan lama. So that is important point yang dia cari. Okay, then dia boleh cakap, ya ke? Then this is the right perfume for you. Perfume ni memang tahan lama. Bila you spray pada baju, you balik pada office, kalau you pergi lunch, so now you try to relate balik pada dia punya background. Dia kerja office, dia mesti pergi lunch. So you boleh cerita, kalau you pakai pergi office kan, bila you pergi kalau lunch time kan, you akan kena matahari, panas apa semua. So this perfume dia tak berubah bau. Dia tak berubah bau. So dia punya bau dia maintain. So kalau you pakai pada baju you keluar, you berpeluh, bila after lunch you balik ke office, bau perfume tetap sedap, bau dia tetap wangi. Dia tak berubah bau, dia wangi, dia maintain. So you have a confidence, you akan rasa confident bila you any time of the day, daripada you keluar rumah kan, you pergi office, you pergi lunch, you balik ke rumah, you tetap bau wangi. So this one, and then bau DNC, bau perfume DNC memang lembut. Dia tak ada bau yang keras, sakit kepala, tak ada. So bau-bau DNC memang dia lembut. Dia very very suitable untuk orang-orang yang sensitif towards bau-bau perfume yang kuat, yang tengik. So that is the point, betul tak? So you try to, orang kata, relate kan balik perfume you kepada ciri-ciri yang penting yang dia cari bila dia dia nak beli perfume. Alright, so that is the way that you should approach your customer. Don't straight away you want to sell them a perfume, you cerita, perfume ni gini-gini, tak. You get to know you punya customer. That is how you build you punya relationship with you punya customer, with you punya prospect. You kena build a relationship dulu, build a conversation, yang orang kata a casual conversation untuk lebih tahu dia, kenal dia. Okay, bagi dia rasa selesa dengan kita. Bila dia dah rasa selesa dengan kita, baru senang kita nak buat sales, betul tak? Kalau dia tak selesa dengan kita jual apa pun dekat dia pun, dia tak berminat. So yang paling penting is kita kena bagi orang tu selesa dengan kita dulu. Alright, itu yang ketiga. Now yang keempat will be AIDA. A will be call to action. Okay, action tu penting. Maknanya macam mana kita nak persuade untuk dia beli. Macam mana kita nak close sales dengan dia. So is kita ada few cara. Satu is kita boleh timbulkan orang kata scarcity. Scarcity means limited. Dia boleh cakap sekarang ni stok limited tau. So kalau you beli sekarang, sebab nanti bila you bila next time you nak beli ke apa, mungkin stok tak ada. Stok sekarang ni tengah laku, tengah macam goreng pisang panas ni, perfume DNC ni. So boleh order.
hari ni. Something like that lah. Tu contoh lah. Okay. And then you boleh cakap, and then you boleh tunjuk testimoni. You tunjuklah testimoni dekat you punya handphone, you tunjuk apa testimoni. So it's very important that you kena collect testimoni. Testimoni tu sangat-sangat penting because it's a social proof. Kalau kita jual apa benda pun kena ada testimoni, sebab testimoni itulah yang akan meyakinkan orang yang produk kita bagus dan produk kita diterima oleh orang ramai. Alright, testimoni itu penting. And then the next thing is kalau dia objek. Okay, objection handling. You kena pandai handle objections. Kalau you tak pandai handle objections, you akan rasa down. Bila orang tak beli, you akan rasa down. So kita tak nak you rasa down. You kena be confident, you know. Kalau dia tak beli hari ni, mungkin dia beli esok lusa, tak tentu kan. So yang penting is you kena build rapport dengan orang tu, bagi dia rasa selesa, dia suka dengan you dan dia kena trust. That person has to trust you. So you kena build the trust also. Kalau orang trust you, you jual apa, laku. Orang akan terima. Kalau orang tu tak trust you, jual apa benda pun memang susah lah you nak close sales. So you have to also build the trust. Okay. And then how to build the trust is bila kita bercakap dengan orang tu, kita kena yakin dengan produk yang kita jual. Okay, bukan kita jual semata-mata kita nak jual, tapi kita nak jual produk yang kita percaya, kita yakin that this produk boleh membantu menyelesaikan masalah orang-orang yang ada masalah bawah badan. And then perfume ni juga boleh membantu, okay, meningkatkan keyakinan pada diri. Okay, sebab kita kena rasa yakin. So kalau kita ada bau badan, kita akan rasa tak yakin bila kita jumpa dengan orang. Betul tak? So kita rasa segan-segan, kita dah mula gini-gini. Gimana aku ni, bau busuk tak badan aku? Betul tak? So you feel unconfident of yourself, tak? You tak rasa confident. So when you pakai perfume yang boleh tahan lama, bau dia tak berubah ke apa, you will feel confident the whole day. Betul tak? So that is one of the few points lah that you boleh point out to your customer. And then okay, salah satu cara bila orang kata bila you dah tanya apakah ciri-ciri penting yang dia cari bila dia nak beli perfume, dia akan bagi you tahu. So the second step is macam mana you nak relatekan ciri-ciri tu kepada perfume ni, betul tak? So that's what I say lah, macam tadi I dah bagi contoh. And then you can also tell them a story. People like to hear story, but short story, not long story. Story about maybe yourself, your own experience pakai perfume ni, ataupun a case study about somebody yang you punya customer yang pakai perfume ni, you cerita balik orang kata story yang boleh relate kepada dia punya masalah. So that is how you build dia punya interest tu lagi mendalam. And then emotion. Orang selalu beli pas emosi, betul tak? So orang bukan beli pasal benda ni bagus ke tak bagus tau. Selalunya orang buat keputusan nak beli sesuatu barang adalah because bila cara penyampaian you dapat touch dia punya emotion. You kena touch dia punya emotion. Because most of the people buy because of emotion, not because the product is good ke no good ke tak. It's emotion. Macam ni nak touch emotion dia. So that's why I say you can tell a story or relate to a case study which orang kata more or less sama dengan dia punya masalah, because dia dah tahu dia kerja office. Alright, and then dia cakap dia nak cari perfume yang tahan lama, right or not? So you boleh tell a story that you tahu ada satu customer ni, dia selalu kena keluar pergi site apa semua, kadang pergi lunch, and then pergi balik pada lunch dah berbau, you know, bila dia kena masuk meeting tiba-tiba dia nak kena cari perfume, kadang terlupa nak bawa perfume, dia nak touch up
dah rasa tak confident. Tapi sejak I recommendkan dia perfume Diancie, dia pakai, dia kata dia tak ada masalah. Dia kata confident sangat dia. Daripada pagi dia keluar, dia tak payah nak bawa pergi office, dia tak payah nak tacak-tacak pun. Sampai ke petang pun, kalau dia last minute dia ada meeting ke, ataupun dia ada appointment ke, ataupun dia ada dinner function, dia tak sempat balik rumah nak mandi ke apa, orang kata dia tak ada masalah. Orang kata dia tak ada masalah. Dia boleh orang kata dia boleh smell good dia all the time. That is how you relate back. Okay, you relate back with the case study. That is what I mean lah. So this is some of the points that orang kata that you boleh guna bila you nak recommend perfume, you nak approach a customer or prospect untuk beli you punya perfume. So you must always remember, when you want to sell something, don't hard sell. What you want to do is to orang kata to portray yourself as somebody that you want to help. Okay, you nak tolong, nak membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah diorang. Okay, so satu lagi I nak bagi you a few tips. Macam I mentioned, get to know you punya prospect. The question that you can casually you boleh tanya. Contoh, perfume apa yang biasa you pakai? Perfume biasa you pakai macam tu. Ataupun selalunya you punya perfume tahan berapa lama? Berapa lama you punya perfume dia tahan? You tanya soalan macam tu. Because you kena tahu dulu, you kena faham dulu you punya customer dia macam mana. And then perfume yang you pakai tu bila you keluar, kalau you keluar kat tempat panas berpeluh, bau dia maintain ke berubah? Okay, so dia akan bagi you jawapan-jawapan. So daripada jawapan dia apa semua, relate balik kepada Diancie punya USP. USP is unique selling proposition ataupun unique selling point. What is our unique selling point? You kena faham betul-betul, you kena hafal. Okay, you kena hafal apa unique selling point Diancie perfume. Nombor satu is dia tahan lama. Perfume Diancie dibuat party perfume Diancie import is from Paris, daripada France ya, daripada France. And then concentrate, dia sangat concentrated ya. And then dia maknanya dia tahan lama. Bila concentrated dia tahan lama, dia tidak ada bahan orang kata synthetic coloring, synthetic dye ataupun pewarna. Kita tidak menggunakan pewarna tiruan. Sebab tu you tengok apa saja minyak wangi, warna dia adalah this is the natural oil punya colour. Okay, there is no synthetic colouring that we are using. So bila tak ada synthetic colouring, dia tak ada pewarna, dia takkan spoil you punya baju. Kalau perfume-perfume ada warna, ada masa bila you pakai baju putih, baju cerah-cerah, bila you spray, kadang dia boleh meninggalkan kesan. So untuk Diancie perfume, kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah yang perfume yang boleh meninggalkan kesan pada baju. And then the next thing is, it is mesra solat. Boleh bawa solat. Okay, dia boleh dibawa solat. And then walaupun dia ada alkohol, tetapi alkohol dia bukan alkohol yang bersifat alkohol yang boleh diminum, yang boleh memabukkan. Ini adalah alkohol yang dipanggil denatured. Okay, denatured alkohol. Dia memang dibuat daripada tebu. Okay, natural tebu, tapi dia tak boleh minum dah sebab dia dah dimasukkan bahan untuk tukarkan dia punya sifat menjadi tak boleh diminum. So that alcohol boleh dibawa solat. And then apa lagi point? Perfume Diancie dia tidak pening kepala. Okay, perfume Diancie ni dia mula-mula bila you spray, ada perfume yang dia ada bau macam kuat sikit, tapi lama-lama dia akan soft. Ada perfume memang daripada awal sampai akhir dia memang soft.
So it depends lah, it depends of which fragrance choice yang you pilih. Alright. Quality dia is 1-to-1 dengan perfume antarabangsa. Contoh macam Bombshell Dense memang bau sangat-sangat orang kata sangat-sangat dekat dengan bau Bombshell Victoria's Secret. Okay, very very close. But our perfume last much more longer. Lebih lama daripada yang original punya. And then kalau orang tanya ini perfume original. Ya, ini memang jenama original. Dense is an original perfume, bukan orang kata perfume tiruan. Dia memang perfume betul. Perfume yang ori, cuma bau-bauan yang kita hasilkan adalah bau-bauan yang diinspirasikan. Bau-bau yang diinspirasikan oleh certain jenama yang kita pilih yang memang popular. Kenapa? Sebab di Malaysia orang-orang Melayu especially adalah golongan yang sangat suka minat dengan perfume inspired. Sebab perfume original jenama antarabangsa ni sangat mahal. Satu botol sampai 200 lebih, 300 lebih, 400-500 pun ada. So, bukan semua orang mampu nak beli kan minyak-minyak wangi macam tu. Tapi dia ada keinginan, dia nak pakai. Tapi sebab terlampau mahal, dia tak mampu nak beli. So, kita keluarkan minyak wangi bau yang diinspirasikan dengan perfume-perfume yang kita dah selected. Itu dinamakan inspired perfume. Ini bukan perfume ciplak, bukan perfume tiruan. Ini adalah perfume original jenama Dense. Alright, cuma kita ambil bau yang diinspirasikan. Itu maknanya. So you kena faham dekat situ. So bila you cerita dengan you punya prospek, you tahu apa you nak cakap. Okay. And then satu lagi, packaging kita pun menarik. Okay. Botol ni sedap pegang, senang pegang. Okay, nak bawa ke mana-mana pun boleh. Kalau you nak bawa travelling, naik kapal terbang pun tidak ada masalah sebab dia 30 ml saja. So this is also one of the selling point that you boleh cerita dengan your customer. And then kotak, dia ada kotak. So bila you nak post pun senang. Sebab kotak Dense ni, kita tak buat ngam-ngam botol. Kita buat dia ada layering dia ada dia punya platform, so that dia ada ruang. Tepi-tepi dia ada ruang, so that bila you post, you tak risau benda ni pecah. Okay. Cuma the best thing is you kena letak bubble lah untuk double security lah. Alright. And then satu lagi is bila you nak closing dengan customer, kebanyakan orang dia ada satu skepticism. Okay, dia ada rasa macam dia skeptical, macam perfume ni okey ke? Betul ke dia ni cakap dah lama ke? Bau tak berubah ke? So kita ambil risiko tu daripada dia. Okay, jangan bagi dia handle that risiko, kita ambil risiko daripada dia. What I meant is that kita bagi tahu this is a money back guarantee. Kalau you beli, customer tu beli, tak puas hati, kita akan pulangkan duit dia. Kalau betul-betul dia tak puas hati, perfume ni tak perform sebagaimana yang kita claim. So it is a money back guarantee. That means you take away the risk from your customer. Because nobody likes to have risk. So we are taking that risk away from your customer. Untuk customer tu rasa rest assured. Okay, dia rasa confident kalau dia beli pun dia takkan rugi. Alright. Okay, satu lagi I nak bagi you some points. 30 ml ni orang akan tanya, perfume ni tahan berapa lama Okay, perfume ni dia 30 ml biasanya dia boleh tahan dalam 1.5 bulan ke 2 bulan. Tapi depends on cara pemakaian. Perfume ni pun ada pantang larang dia, cara dia simpan. Okay, kalau kita tak pandai menyimpan, kita tak pandai handle dia akan rosak. Okay. So I rasa itu saja untuk video ni. So hari ni I dah cover macam mana you nak approach a prospect to sell you punya perfume. Okay, remember AIDA, AIDA. Attention, interest, desire, action. Alright.
Itu saja. Kalau tidak kalau ada apa-apa masalah, kalau tak faham, boleh WhatsApp Kak Satri, tanyalah apa-apa yang patut. Right? Itu saja. Good night. Assalamualaikum.